Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't feel the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win it, I did it myself. Probably wouldn't if I could help. Hearing subliminals all of myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun.
के बगल में जो रहता है उसका तो ऑन द स्पॉट देख हो गया। जो बांस रहता है वो खलासी का पेट में घुस जाता है। कल रात को हुआ है। সত্যেনকে এক একজন ইউটিউবার আছে যাদের অন্য কন্টেন্ট কত ভিউ পায় আমি জানি না, গুগলে টাইপ করে লাদাখ চলে রিক্সাওয়ালা বা সত্যেন गाइस अभी हम लोग हैं हिंदुस्तान ढाबा पे। तो इससे पहले था आज़ाद हिंद ढाबा पे। आज़ाद हिंद में पूरा क्राउड ज़्यादा था और मीटअप भी था। तो मीटअप में उधर केक कट हुआ और स्टिकर भी दिया Xbhp बंगाल का, जो बंगाल है तो उसी का जो है मीटअप था। बहुत सारा राइडर आया था तो बहुत भीड़ था, तो इसीलिए उधर खा नहीं पाए, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। तो अभी इधर हम लोग आए हैं हिंदुस्तान ढाबा पे। अंदर सब भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत सारा सुपर बाइक आया है, आवाज़ सुन रहा है। ओह माय गॉड, नाइस। तो अभी देखते हैं, इधर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर चलेंगे घर। बहुत धूप है, बहुत गर्मी भी है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है। तो अंदर जो भैया लोग हैं वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मेरा तो मैंने उधर थोड़ा खा लिया था, चाय वाय, मेरा पेट भरा हुआ था। सुपर बाइक उधर से पास कर रहा होगा, क्या साउंड है, पूजा था शायद। और अंदर भी बहुत सारा सुपर बाइक है। और एक चीज़ हुआ है जो मैंने गोप्रो लाया था, तो गोप्रो में मतलब वीडियो शूट ही नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न है, मे बी कोई SD कार्ड का प्रॉब्लम होगा शायद। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। तो वीडियो का देखना जरूर, पता नहीं कौन सा क्लिप आया हुआ। अगर घर पे जाके फिर भी चेक करेंगे कि अगर कुछ हो सके क्लिप अगर मिल गया तो अच्छा है। तो गया धूप रही थी, बहुत धूप है, बहुत धूप। तो ठीक है, मिलता है आपको फिर मोटरसाइकिल से रखते हैं। अभी इधर ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे घर को। लगभग 10 बजने वाला है, शायद बज भी गया होगा, पता नहीं। मेरा भाई लोग